अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कल हमने पढ़ा था प्रोडक्ट के बारे में और प्रमोशन के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर एंड रिव्यू और स्टोर डेकोरेशन। दो टॉपिक्स हैं हमारे कि ऑर्डर एंड रिव्यू और स्टोर डेकोरेशन को हम कैसे सेट कर सकते हैं, अपने दराज स्टोर के शो केस को कैसे हम सजा सकते हैं, कैसे हम इंटरफेस यूज़र को कैसे डेकोरेशन नज़र आनी चाहिए, ये हम अच्छे तरीके से आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियोस को आपको मिल सकें और अच्छी तरह समझ आ सके। ऑर्डर एंड रिव्यू क्या है, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ऑर्डर एंड रिव्यू में आता है मैनेज प्रोडक्ट, मैनेज ऑर्डर, मैनेज रिव्यू, शेड्यूल ड्रॉप ऑफ। तो हम मैनेज ऑर्डर्स में जाते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या है मैनेज ऑर्डर में जाता है। आज आपको मैं एक एक प्रोडक्ट चीज़ के बारे में यहाँ समझाने वाला हूँ। तो एक मिसाल है, यहाँ पे आल हम देखते हैं। आल क्या है, यहाँ पे ऑर्डर नंबर, फुलफिलमेंट बाय कस्टमर, प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे पेंडिंग में क्या है, कुछ भी पेंडिंग ऑल। इसमें हमारे पास अभी कोई ऑर्डर नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर शो नहीं हो रहा, ना हमें कोई ऑर्डर आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर शो होंगे। जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा तो यहाँ पे कितने ऑर्डर हैं, पेंडिंग में कितने हैं, और आपने फुलफिलमेंट बाई कैसे कर रहे हैं, रेडी टू शिप, यानी कि आपने शिप किया हुआ है जो रेडी। तो यहाँ पे एक मिसाल है, यहाँ पे रेडी टू शिप करते, ऑर्डर नंबर यहाँ पे शो होगा, ऑर्डर नंबर यहाँ पे शो होगा, डिलीवरी ऑप्शन शो होगी, कस्टमर का नाम शो होगा, डेट शो होगी, प्रोडक्ट का नाम होगा, प्रोडक्ट टैग्स होंगे, एसक्यू, सेलर, पेमेंट, सब कुछ इस जगह पे ये इस डैशबोर्ड पर शो होता है। जो आपने शिप किए होते हैं उनका भी डाटा यहाँ पे होता है, तो ठीक है। और जो डिलीवर्ड होते हैं, डिलीवर्ड जो आपने भेज चुके होते हैं आप लोग, तो वो भी यहीं पे शो होता है। और कैंसल्ड, कैंसल्ड में जो लोगों ने कैंसिल किए होते हैं आपके ऑर्डर्स, आप उन्होंने ख़रीद कर छोड़ दिया होता है, तो वो कैंसल्ड ऑर्डर कहलाते हैं जो नहीं लिए होते। और रिटर्न में, रिटर्न जो वापस आपको मिलते हैं वो इस टैब में, रिटर्न टैब में आ जाते हैं। आपको वहाँ पे शो होते हैं कि रिटर्न टैब में होते हैं। फेल डिलीवरी, जो आपकी डिलीवरी फेल होगी है वो भी यहाँ पे शो होता है। तो ये था हमारा ऑर्डर व्यू, ऑर्डर ओवरव्यू, कि हमें ऑर्डर इसमें क्या क्या चीज़ें मालूम होती हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, स्टोर डेकोरेशन की तरफ। ठीक है, स्टोर डेकोरेशन में हम देखते हैं कि कैसे हमारा स्टोर को हम डेकोरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे एडिटर में, आप देख रहे हैं एडिटर के हमारा एडिटर पेज होता है। तो हम यहाँ पे एडिट के पेज में जाएंगे। तो पहला हमारा शो केस ये है, ये जो सामने नज़र आ रहा है मोबाइल पे है, मोबाइल पे। और ये देखें, ये हमारा शो केस मोबाइल का है। हम अभी यहीं से करेंगे लैपटॉप या कंप्यूटर का। तो ये हमारा कंप्यूटर का इधर शो होगा कि कंप्यूटर पर कैसे हमारा स्टोर दिखता है। तो मेरे ख्याल है कुछ नेट की प्रॉब्लम की वजह से शो नहीं हो रहा। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हम एडिट के टैब पे करेंगे, और हम अपने स्टोर की डेकोरेशन को कैसे अच्छे तरीके से स्टोर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वोचर्स, ये देखें वोचर्स, अगर हमारा यहाँ पे वोचर होता है तो वोचर कोड यहाँ पे सही होता है। टेम्पलेट में टेम्पलेट है, आपने आपने कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना है। ठीक है, रीयूज इट कर लेते हैं हम इसे। ठीक है, कि कैसे हमारा शो हो। कैटेगरी में क्या है, कैटेगरी में हम यहाँ पे अपने ब्रांड लिस्ट यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे जो ब्रांड होंगे हमारे। और यहाँ पे बैनर है, बैनर को हम यहाँ से उठा के हमारे प्रोडक्ट ऐसे शो होने चाहिए, तो यहाँ पे हम रख देंगे इसको, बैनर्स को। तो जैसे यानी कि ये हमारे स्टोर की डेकोरेशन इस तरीके से होगी, ये देखें
ابھی نیچے ہمارے لسٹ آ رہی ہے، یہ موبائل ویو ہے، اور یہ کالم اس طریقے سے ہمارے پروڈکٹ شو ہوں گی. یہ دیکھیں، یہ ہماری پروڈکٹ شو ہو رہی ہے، اور یہ بینر ہمارا اس طریقے سے یعنی کہ اس کا ویو آئے گا. اور یہ بہت اچھا ویو ہے. یہاں پہ سلائیڈ چل رہی ہے، جیسے ہمارے ایک پروڈکٹ کی یہاں پہ سلائیڈنگ چل رہی ہے، تو یہ بہت اچھا ویو. تو یہ ہم اس کو لگاتے ہیں. پروڈکٹ کا کیا ہے، پروڈکٹ کیسے نظر آنی چاہیے، اور ہم اس کو بھی یہاں پہ لے آتے ہیں. تو یہ ہمارا ہو جائے گا پروڈکٹ کیسے شو ہوں ہمارے اس دراز اس میں. تو اس طریقے سے آپ اپنے اسٹور کی اچھے طریقے سے ڈیکوریشن کر سکتے ہیں، تاکہ کوئی کسٹمر آئے اور اچھا ڈیکوریٹڈ اسٹور دیکھ کر آپ پروڈکٹ خرید لے. اور اس کے نیچے پروموشن، یہاں پہ دس ماڈیول ہیز بین ریچڈ میکس پرومسیبل کوانٹٹی، یو کین ایڈ اے نیو ماڈیول آفٹر ڈیلیٹنگ این ایگزسٹنگ ون. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تو ہمارا تھا اسٹور ڈیکوریشن کے بارے میں. اب ہم بیک چلتے ہیں، بیک پہ ہم چلتے ہیں جی، پڑھتے ہیں، دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، اور آپ کو سمجھاتا ہوں اگلا ٹاپک ہے. اگلا ٹاپک ہے ہمارا گروتھ سینٹر. گروتھ سینٹر میں پالیسی کمپلائنس. اس میں ہم پالیسی کے بارے میں پڑھتے ہیں، دراز کی اسٹور کی پالیسیز کیا ہیں. ٹھیک ہے. گروتھ اسورٹمنٹ گروتھ، یہ اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے، کیا دیکھنے کو ملتا ہے. گروتھ اسورٹمنٹ، ہاں یہ دیکھیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے گروتھ اسورٹمنٹ. یہاں جو میں نے اپنی پروڈکٹ ایڈ کی ہوئی ہیں، پروڈکٹ نیم، شارٹ آئٹم، ریزالو ناؤ، شارٹ ڈسکرپشن. دو آئٹم جو ہیں اس کی ڈسکرپشن شارٹ ہے، اس کو بھی ریزالو کرتے ہیں. ٹو فیو امیجز، یعنی کہ ایک آئٹم ہے جس کی امیجز کم ہے، تو ہم جسٹ یہاں پہ کیا کریں گے، ریزالو ناؤ. اس کو ریزالو ناؤ کرنے کے لیے ہم ریزالو ناؤ کریں گے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس آئٹم کی آپ نے ڈسکرپشن کم لکھی ہوئی ہے، تو ہم ایسے اس کو یہاں سے جسٹ ایڈٹ پہ جائیں گے، ایڈٹ کر کے اپنے ڈسکرپشن کو لانگ بنائیں گے، تاکہ کسٹمر ہمارے کی ورڈ سرچ میں آ جائے وہ پروڈکٹ. یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم نے کیا لکھا ہوا ہے، اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا. پلمز، آلو بخارا ہے، 250 گرام ہے، اور اس میں ہم لکھ دیں گے پریمیم کوالٹی. پریمیم کوالٹی، تو ہم نے یہ ایڈ کر دیا، اور اس کو ہم یہاں پہ ذرا تو یہیں پہ جسٹ ہم نے یہ تھوڑا سا اپنے اس کو بڑھا لیا ہے پروڈکٹ کے نیم کو. تو یہ ہمارا اس کو ہم سبمٹ کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد ہم دوبارہ اپنے پیچھے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو شارٹ ڈسکرپشن لکھا ہوا تھا، تو پروڈکٹ کا شارٹ نیم تھا، وہ ہم نے ریزالو کر لیا ہے. تو دوبارہ ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آتا ہے یہ دوبارہ آتا کہ نہیں. یہ ہم نے ریزالو کیا ہوا ہے شارٹ پروڈکٹ نیم. ابھی کیونکہ یہ QC میں پینڈنگ پڑا ہوگا، تو وہاں پہ یہ ہمیں سمجھ نہیں ہے، وہ ابھی تک اس کو دیکھ کے بعد میں اس کو اپروو کریں گے QC میں. کیونکہ جب بھی آپ ایڈیٹنگ کرتے ہیں وہ QC میں پینڈنگ میں چلا جاتا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں معاملے کو، دیکھتے ہیں کہ آیا کہ کیا چینجنگ کی ہے. تو ایسے ہی ہم سب کا باری باری دیکھیں گے. تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے بزنس ایڈوائزر. بزنس ایڈوائزر کیسے دیکھتے ہیں، یہ ہمارا بزنس ایڈوائزر یعنی کہ ہمارے پروڈکٹ کے بارے میں مکمل معلومات دیتا ہے کہ آیا کہ آپ کی پروڈکٹ کتنے بندوں نے دیکھی ہے. پرچیزیبل پروڈکٹ 9 ہے، ایکٹیو بھی 9 ہے، اور
यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट 22.22% व्यू प्रोडक्ट हुई हैं, और व्यू प्रोडक्ट विजिटर भी 2 आए हैं। तो नॉट सेलिंग है, नॉट रेवेन्यू ड्रॉपिंग, नो। अच्छा जी, लो कंजर्वेशन रेट, शॉर्ट ऑफ स्टॉक, हाई रेवेन्यू लॉस। यानी कि ये सब कुछ बिजनेस एडवाइज़र में हमें पता चलता है। तो यहाँ पे पैराग्राफ भी है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आज का टॉपिक बिल्कुल पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंस दराज यूनिवर्सिटी सेलर सपोर्ट अकाउंट एंड स्टैंडिंग सेलर डॉक्यूमेंट को कंप्लीट रीच आउट करेंगे और मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और किसी बंदे को कोई समझ ना आई हो किसी को भी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह।